sir. You are listening to DYLR Lungsuranon Radio Philippines, your station of choice. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Good morning mga kalungsurano ng atong oras karon, alas 10 ang takna sa kabuntagon. Ukaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamot, adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinaw o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini nga atong tulumanon. Panginlabot, pamasin nga mahimo kining imbudo o sandayong nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Mahal nga Ginoo, sa among pag-atubang ning way kasiguruan nga panahon. Among isalig ang among nasod sa imong way kinutubang pagmahal. Amo kang hangyoon Ginoo. Tagaimi sa maalamon nga panghuna-huna nga magkasabot sa rason nga nung gagisabok sa daghang katilingbanong panuway ang nasod. Ginoo, unsa may kaayuhan nga imong madagi kaniini. Among giampo ang among mga lideres nga makasabot sa maayong butang nga himuon ug nga sila musulti sa tinuod. Tagai sila sa kagutom ug kauhaw sa imong kaayo. Amo usab nga giampo nga ang tanang butang nga among mahukman nga buhaton para sa nasod gidasig sa imong gugma ug dili sa among hakog ug ngagarbo kamaot ug pagdumot. Ginoo, kaluy kaming tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Higala, kumusta og maayong buntag? Dugay-dugay nga na-absent ko ning atong tulumanon tungod kay sa ako laging pagpananghi dito ta sa Subo kay isod maguding may edad-edad na ta. Kinahanglan man ta nga mupakita gyud musunod man ta sa advice sa atong mananambal labi na niining ingon na mo nga mga may edad na. Pero salamat na lang excuse me. Nga kaluoy sa Dios ani ana balik na. Pero wa gihapon mawa kining mo lagi kanang ubo nga dadaan ni adtong kanang smokers cup
Pero manghinaot lang ta nga sa hinay-hinay mawa gini. Pero balikon ko kumusta sa atong mga binatin tigpaminaw dinhi sa atong tulumanon sa panginlabot. Gimingaw na sab ko mo manggani nga bisag do na pa koy gamay nga mga nga ubo-ubo. Ni supak ko sa advice sa akong pinanggang kapika si Lilith nga ayaw usa paayaw ka usa ng imong ubo pero unsaon man lagay nga kining kamingaw di man kuno kabayar sabi. Gimingaw na ko sa pagkag-istorya ninyo din hiniling atong tulumanon. Unya mangumusta sa daay ko o hinaot nga wa mo malimot nga sa katapusan o 29 o 30 bagyo ang deadline sa pag-submit sa inyong election expenses o contribution ngadto sa COMELEC aron nga dili ta mo problema mao man gani nga ni nadiguro kog report karon kay karong adlaw Martes ika 28 nining buwan sa Nobyembre. Unya manghinaot ko nga kadtong tanan nga mga mananaog bisan kadtong pilde no labi nang pilde gyud mas maayo nga musabmita kay perting paita nga patubag magtubag ta o dunay kaso nga ipasaka ang COMELEC nga lagi wa ta magtuman sa balaod sa piniliay kay kung ikaw mo file sa imong sertipiko di kandidatura mo pirma ka na niana imong isubmit sa COMELEC sa ato pa kuyog ka musunod ka sa unsay reglamento na tumanon og ipatuman sa COMELEC sa lakaw sa piniliay. Mao man gani nga kami sab din sa atong tulumanon sa panginlabot. Advice yun na sa management nato sa namo din sa staff sa Lungsuranon Radio sa atong station manager si Doren no nila ni Engineer Buyat na Pipito sa among manager lagi si Doren Pipito nga mga pahibaw nga ingon ini importante maayo gyud nga atong ipahinomdom din hini nga atong tulumanon mao nga ako pagsugod gyud ni atong programa ni akong pagbalik ako gada yung giuna paghisgot kining pahinomdom nga magbantay ta sa kung inyong tumanon ta ang reglamento nga gipakanaog sa COMELEC. O kumusta sa mga kaigsuonan nato dinhi sa kaping 80 kapin ka mga barangay sa tulo ka dagko nga distrito dinhi sa syudad. Sa unom ka munisipyo sa Puerto Distrito, Albuera, Cananga, Matagog, Palompon, Isabel ug Merida. Kumusta mo mga pinili nga mga konsehale, kapitan o mga kapitanes o konsehales nakapail na ba mo sa inyong mga expenses, gasto o contribution sa miaging eleksyon aron nga matuma nato ang balaod sa COMELEC. Okay, nahala. Magsugod ta nining atong tulumanon apan sa dili pa diay. Tuguti nga akong ipadangat ang among kinasing-kasing pahasubo sa mga nagmahal sa pinanggang bana sa among igsuon si Marian Pipito Bobeng nga naminaw karon diha sa Houston, Texas sa iyang anak, sa ilang anak si Kakat, si Chris ug ang apo nila si Kiljup no sa kamatayon ni James Bobeng ang pinanggang bana sa akong pinanggang igsuon si Marian. Hinaot yan og naminaw kamon karon kamo Kakat, Chris o Kiljup kami dire sa Pilipinas ang inyong mga kami nga mga igsuon nimo yan gikan uban una ang si Manang Lilit nimo kuyog kanako ug ang atong mga igsuon diha sa Libertad si Ruben ug si Imelda si Elsa uban sa ilang mga anak sab si Sonia uban sa iyang bana si Boy si
Nestor, uban siya ang pinanggang kapikas o mga anak, mga pagkumangkon. Ang ako isang mga anak, si Bubong, Maidi, Buyet, Francis, Franklin, Permen, uban sa ilang pamilya. Among mikuyog sa Kaguol. Uban kami sa imong pagbangutan sa kamatayon sa imong pinanggang bana. Ang amo yung mahimo pagkakaroon, mausab ang pagkuyog o pagampo nga unta malinawon ang paghikan ni James dinhi sa kalibutan ug muuban siya sa uban na unya siya sa atong mananobos dito sa langit. Og yan balikon ko ang among kinasing-kasing pahasubo sa mga igsuon, mga pagumangkon ug imong mga apo nga ni anahabilin sa Pilipinas. Hidaot nga imong dawaton kay kanang-tanan kabubot-on man sa atong makagagahom. Okay. Mo padayon ta nining atong tulumanon. Sugdan ta dayon kining pipila ka mga hisgot-hisgot din hining atong tulumanon, no? Ang una ang buot na kong hisgutan karon din hining atong tulumanon mao ang mga tinagsip sa mga balita, no? Ug unya pero sa dili pa di ay mangumusta ko sa akong mga kahigalaan nga nagsunod nining atong tulumanon. Mangumusta ko kang sa akong partner si Ronnie ug si LB Roa. Si Ronnie Roa ug si LB, si Joy Vincent Mutel, no? Joy, si Len de los Rios ug si Carmen Diaz, ni si Ruby Espina, ug mga kaigsunan nato nga nagsunod yun nining atong tulumanon. Kani og kang mangumusta sa day ko kang Al ug Juliet Alcala diha sa Makabug. Kumusta hinaot nga naa mo sa maayong panglawas. Og ang ako sa diayng pangumusta sa mga kaigsunan nato nagsunod gihapon nining atong tulumanon. Sila si mangumusta sa day ko tuod kang partner PP o Maribel Tugunog diha sa Masin, ni Willie Kagang, ni Boy Romo, ni Hilda Ilisan, ni Paris Sabino o ni Maring Duteng, ni Oscar og ni Sita og nagpaminaw man sila karon, si Felix, si Merna, Minda, Orset, Kapitan o si kanhi Kapitan Cecil Tugunog Baksal. Wa naman ni mudagan pagkakaroon bisang gani konsehal. Mao nga nagumusta sab ko kanimo, no? Ug mangumusta sab dai ko ngadto kang kanhi Kapitan Cesar Sakay. Ambot ang akong parente si Pedro Pepito si Dolores ni dagan pa ba wa man kaayo ko ipay kasayuran. Mayo untag makadawat ta og mga kasayuran dire. Ug unya mga pangumusta sab nako ngadto sa tunan nakong mga kahigalaan nga kauban kanhi sa konseho nga hinaot nga naminaw sila pagkakaroon si attorney o si Mrs. Bengo Kapahe, si Mayor Rolando Villasencio diha sa Merida nga dugay nakong kauban sa konseho, si pare Dode, si partner Dode o si partner Cora, si Pepe o Bioli Alparo, apil na si Jojo o si Jobe ang ilang mga anak, si Lia o si Alex Villar, si Minoy o si Mili Maglasang, Paripailing Omega, si Paripading o si Marinmer na Parilla, si Dene, si Paridenes o Blues Kapuyan, Attorney and Mrs. Mariano Coro, o Tony o Mrs. Cordelia. Kumusta mo kay dugay-dugay nga wa ko magasangpit kay dugay-dugay sa kong absent hapit maduha ka semana din hinining atong tulumanon mo manggani nga wa man day tingali ibanaw sa akong program kay mga busy man lagi sab sila in town, sila si Ronnie ug ang uban pa sila si Ruby, pero malipay na lang ko nga niining pagbalik nako pagkakaron ambot do na makahasay naminaw pa nining atong programa, pero may naminaw manugwa nga mga kahigalaan nato
hinaot nga ang uban nato mga igsoon na tuwa sa gawas nga nagsunod sa nining atong tulumanon, nakabati sila og makasabot sa unsay mga kalihukan nato din sa Pilipinas, labi na gyud din sa Ormo. Okay, karon ani ata sa tinagsip sa mga balita. Karong adlaw ako no, adlawng Martes, November 28, may increase sa fuel, may increase sa diesel 30 centavos, gasolina why increase, why movement. Ug niya ang gas, ang kerosene mo itaas-taas kay murag 45 ba ni 65 ba ni, basta kay mas mahal sa diesel. Mao nga di lang kaayo ko mo kay murag doon na magud sa mga pahibaw nga atong nga magkalain sa nagkalain-lain TV stations, no, kung pilag yun ang increase sa fuel increase nga ipatuman karong adlaw. Basta kay siguro ako nga sa diesel 30, ang sa gasolina why increase, why movement. Ang kerosene doon na 45 ba ni 65 ba to. Ug niya sa LPG karong Biyernes murag maayo tingali nga kabo mo palit na mo kay karong adlaw Martes pa man, kay sa Biyernes doon ay increase sa LPG. Mao kini pahibaw, dili tingali kaayo dako, no. Ug unya hinaot nga atong pahimuslan ni kay balikon ko Biyernes mo increase gyud kuno ang LPG. Nahala. Sunod nga atong napunit nga tinagsip sa balita, mao kining mga kaigsuonan kuno natong Pilipino miingon nga wa mausab ang kinabuhi kuno nila sud sa miaging usa ka tuig. Sud sa miaging usa ka tuig, wa kuno mausab ang ilang kinabuhi. Matud pa 41% sa mga kaigsuonan natong Pilipino miingong yun nga way kausaban sa ilang kinabuhi. Kana pinasikan sa survey sa SWS, Social Weather Station survey. Sa SWS survey, miingon ang atong igsoong mga Pilipino nga agay, wa gyud mausab ang akong kinabuhi. Maulang gyud gihapon. Pero maulang gihapon basta naay atong pagkaon pagpanahon sa tingkaon, ting pamahon ay at naay i-presentar sa lamisa paniud to panihapon aw eksakto na tingali na. Adi lang kaayo ta magdamgo pa og do na og problema mangyud ang salapi, di na lang ta magdamgo og uban panguban. Basta ka importante nga dili ta mapasmo ang atong mga anak. Ug unya ang sunod mao kining ambot, no. Ambot ikaw nga naminaw kanako karon din hining atong tulumanon. Unsa bay imong ikasulti niining plano nga kay ang Philippine Egg Board murag abli sila nga wa sila ipagsupak nga ibaligya ang pagbaligya sa itlog per kilo na. Mata ikilo na ang pagbaligya sa itlog. Ako gini gipunit rong buntaga nga hisgutan din sa atong tulumanon. Kay para nako di man na justin mistil usab-usabon pa kana. Ang ako para nako kontento naman ko niya nang ugagmay ang itlog, minus ang presyo. Binuok kanang gitawag nila nga ang uban sa miingon nga inalalagos ba oy o say pagbaligya nga binuok maayo na kaysa timbang kung tingali hinuong. Pero matod pa sa Philippine Egg Board nga abli sila, bukas sila sa tinguha nga ikilo, pero bitambag sila nga mirog murag mugawas og mahal na hinuon ang itlog per kilo o kilo. Tungod kay doon na may mga itlog nga baga kayo ang kana bang usingan ining unsa bay insaktong termino ni anang
sudlanan. Doon ay mga itlog nga baga kayo ang kabiring, ang tabon, ang sudlanan. Pero doon na sa din yung itlog nga nipis. Pero sa dakton pa naging nga pagkasulti, para nako ambot og unsay inyong huna-huna, mas maayo na lang tingali nga dili na usbon kang nga ikinilo pa. Ipirbuok, ibinuok na lang na pagbaligya. O pareha sa sa una ni mo 5 unya ni dagan og 6 karon na nakita nako sa TV nga itlog nga duy na ang buok. Depende sa gidakon sa lakton nga pagkasulti ang presyo mo diferent. Kadiyo mo inom tag tubig gamay. Mo diferensya sa gidakon sa itlog. Kung dagko ang itlog, mahal-mahal. Natural na. O gamay-gamay, kanang gitawag nila, dako, unya, medium, unya, small. Gamay-gamay, kining gamay-gamay, gamay sa presyo. Kaya nga namang mubayad ka man, o makita ni mo kamahal ni anak nga kagamay sa itlog. Sa ato pamakita, sabta, o medyo sa aton tanaw, compensated sa atong gibayad. Mao nga hinaot unta nga kining tanan nga atong gihisgutan dunay inyong reaksyon. Kay ako din hining atong tulumanon mudawat magyud ko sa unsay inyong mga komentaryo. Unya niya di ay akong nadawat nga text kagahapon pa sa akong atong usang adlaw kagahapon sa among pag-abot, no? Kagahapon ba tama maabot, no? Ang Martes na madairon. Domingo din hina mo among pag-abot, no? Doon ay nag-text din ako nga matud pa niya nakakita sa daay kuno siya nagkasakay mi sa barko gikan sa Sugbo padungan his Ormoc. Ungon niya nakurat kuno siya kay ang iyang mga daang nga gagmay nga mga butang karton bag gagmay giihap kuno pag-abot diha sa paggawas sa gikan sa kanaog sa barko nga gida sa mga laborer sa mga libor nga suhulan nato nga magda gikan sa barko pagkanaog sa barko nga rin na sa gawas sa terminal na magbayad man ta. Pero ang nakhibod nga nila kay pag-abot diha sa i-release gihapit usa ni anang ambot unsa ba kana diha sa Arastri ba na o sa local government ba na. Pero sa akong tan-aw sa Arastri na mao nga atong San Pitong perting mahanap. Naliman ka ang iya kunong da nga 7 ka butang ang labing dako ra kadto katurang bag gisundan sa ilang sinina. Ang uban mga ginagmay in taon nga mga sinugatan gikan sa ilang mga parente, igsoon, mga anak gikan sa Manila, giihap lang pila ka buok. Ug unya ang gipabayad 500. Gisuhulan na nato ang libor gikan sa nagda sa barko pagawas sa terminal. Pagabot diya sa terminal timbangon. Timbangon ba na unsa ba? Musugot ang timbangon basta kay ug bugat mahal ang bayad. Dili kay ihapon lang pila ka buok o niya mayong 500. Mura man sa tag na hold up ni anak kalakiha. Mura man tag nakuutan hinoon. Mas maayo pang nakuutan ta kami ngon sipyat man to nako. Pero kanang giingon 500 pito ka buok nga mga gagmay nga mga butang nagpabayad ka 500. Ginoo. Mr. Arastre, og naminaw manggali mo karon ining atong tulumanon ni ining ayaw intaw na ninyo sige anak kay ang lalimang ka kining nag-text ko no nagkabuang siyang pangita og iyang mga higala nga iyang kabayluan kay ang iyang kwarta igo ra nga iabot dinhi sa Ormoc iabot unya gisuhol sa mga libor unya pag-abot diha ni ana 500 Jesus marisip pagkaway lami nga huna-unaon pagka og naminaw magali ron ang mga local officials kinsa may mga
mga konsehal nga naminaw nato ron ang ato bang mayor o ang atong vice mayor, mas maayo tingali nga badlongon sa na sila diha. Uy, og sa arastre man kana. Sa PPE manggali na og sa arastre nagkasabot ang PPE ug arastre. Murag ang PPE ug ang arastre diha, murag peligro kaayo magsigi na. Kay mo larga kag Sugbo, unya padadaan kag butang gikan sa Cebu sa imong mga parente. Pag abot diha, pabayron kag mahal kaayo. Ginoo, oy sus mariset. Pagkaway lami nga huna-unaon. Pagkangilad nga sistema. Way sa pa yan. Nga maginabuhi ta. Nga ang arastre dunay bayranan sa PPE. Pero sabton tingali sa PPE ug sa PPE man na, nga ayaw tayo ninyo lubaga ang liog sa mga pobre. Kanang mga mahal mga butang nga mahal nga muagi diha, sige. Pero kanang mga karton, bag nga gagmay, ihapon lang pila ka buok unya pabayron, di na siya na mauoy. Murag makaingon sabta nga grabe hasab. Uy, murag mo nang usahay mato pa niling akong silingan nga akong giistoryahan kagabi mato pa niya mura sabtag nakuutan. Kinsa may nagkuot nahala. Agoy! Nahala! Ato na hinaot unta Mr. Arastre og naminaw ka man karon. Mga kadakuan diha sa PPE. Kuan daw na, badlunga daw na uninyo, kurei daw na. Kay makadaot na sa dungog sa mga local official sa Ormoc. Ismo ko mo, pito ka gagmay nga mga butang, pabayro 500. Mari usep Ginoo, no. Nahala, ato nang biyaan kay ma-heart attack nga ta. Ay simba po. Nahala, mupunitag ang ayan nga atong hisgutan. Ang una natong hisgutan karon, baka igsuunan, kining lakang nga gihimo sa Department of Education. O gunya, nganong ako gining gihisgutan, kay nasayod man ta nga gumika ni atong COVID ang atong educational sistema sa atong edukasyon medyo naapektuhan og dako. Ugo na gani sa mga examination nga gihimo nga giapilan sa atong mga estudyante gikan sa nagkalain-laing dapit gikan sa gawas sa nasod murag magkaingon tang kulilat kuno labi na gyud sa mathematics, sa reading ug uban pa ang atong mga estudyante nga Pilipino. Unya manghinaot lang ta nga kining gamayng kausaban nga gipasiugdahan ni Vice President Sara Duterte Carpio o gamao say currently Secretary of Education ka murag iya nang gisit no, iya nang gitumbok nga matag Biyernes mauna kuno gitumbok na gipili na ang Biyernes nga mao'y adlaw kuno para sa mastering reading critical thinking. Unsay buot ipasabot ining critical thinking. Ato ra guning basahon ning maong balita kay ako madagi ko din ni atong usaa ni atong pagawas yo dede. Pero ako gining jamtang dito ko sa Sugbo, ako nadisidihan nga ako gining hisgutan din hining atong tulumanon kay murag makapaayo og tinud-on manggali gyud ni ikinasing-kasing gyud ni pag-implementar makatabang kaayo ni dako nga maka-improve makausab sa inunta sa sistema unya sa atong educational system niya. Starting next year, matud pa sa balita nga atong napunit, Fridays in all public schools will be spent mastering reading and critical thinking as part of the Department of Education measures to improve the quality of learning. Matud ni Vice President o DepEd Secretary Sara Duterte. Mastering reading, okay ni.
Pero kanang gitaw, unsa man ay unsa bay buti pasabot anang critical thinking. Aw, huna-huna gyud. Oh, kana bang dili kay do naman goy to samtuon no. Mo sa critical thinking. Kay do naman goy pag may basa, nga nagbasa ka lang. Mura bag labay lang. Pero lahi nang magbasa ka nga isuod nimo sa imong utok ang imong gibasa. Mauna. Mao tingali na ang buot ipasabot sa critical thinking karon na kadiyo ta. Unya matud pa dire aton tiwason. During the culmination event at the National Reading Month in Quezon City ni adtong usang adlaw, si Vice President Duterte mipahibaw nga ang DepEd kuno naghikay na crafting the policy for the catch-up Friday measure in all public schools so that it could be implemented by January 2024. Sa laktod, matod pa niining balita nga si Vice Presidente Sara Duterte nga mao say chairman, mao say Secretary of Education sa culmination sa programa sa National Reading Month sa Quezon City ni adtong usang adlaw mipahibaw nga ang DepEd kuno naghikay na og mga palisiya para sa gitawag og catch-up Friday nga measure para sa public school aron ka kini maimplementar karong Enero 12, 2024. Sa ato pa sunod buwan i-implementar na gyud ni. Mo manggali ni nga akong nadisidihan nga ako gining hisgutan dinhi sa atong tulumanon. Ug unya matud pa dire, under the program, regular lessons will be delivered from Monday to Thursday, but Fridays will be dedicated to students catching up on mastery of reading, critical thinking, and writing. Sa ato pa, ubos sa baong programa, nagipasiugdahan sa Department of Education. Matud pa, ang giingon diri, ang regular nga mga leksyon nga himuon gikan sa Lunes ngadto sa Huwebes. Kana ang regular na nga mga leksyon. Pero pagka Biyernes ikuan na gyud ni dedicated igahin na gyud para sa estudyante nga maka-catch up sa nga ma-master nila ang reading, critical thinking ug writing. Sa ato pa dili lang di ay kay reading, no? Mastery sa reading ug unya huna sab sila sa unsay ilang gibasa ang uban sa tudluan sa og pagsuwat writing. Nindot ning program. Mao manggali nga ako gining gipunit din hinining atong programa karong buntaga kay buot nako nga pasaw-an kini sa atong mga kaigsuonan nga hinaot nga nakabati niini ang atong mga unsa nga nining mga ginikanan aron nga medyo makasabot sab sila nga duna dadi ay gihikay nga kausaban ang atong Department of Education. Matod pa ni Vice President Duterte, kini kuno nga palisiya mutabang kuno ni adtong mga dili makamaong mubasa ug hinay nga mubasa. Sa laing bahin, kadto kunong mga estudyante with normal to advanced reading comprehension skills will be trained in critically analyzing reading materials and writing their own output such as books and essays. So, ito taniini, no? O i-implementar yun eh. O sincero gining implementar kay kadto kuno mga estudyante nga advance o medyo makamaong na bang mubasa advance normal o advanced reading comprehension doon na ni ana may abilidad na sila sa pagbasa i-train sab kuno kini sila sa pag-analisar
sa reading materials o writing o unya paswaton sab sila og ilang kaugalingong output sama sa mga libro og libro man og di ba easy. Og unya giingon dire the DepEd particularly its curriculum and teaching stand discussed this and we decided that we needed to allot 1 day per week when students and teachers ay na ni kadiyot lang ato ning tiwasong yun kay importante kayo ni para sa atong mga kaigsuunan nga nagsunod ini labi na yun ang mga ginikanan na doon yung mga anak na nag-eskwela. Unya, hain na to ha, kadiyot ha, nabiya ko, na dalit ko ha, ayan niya, the DepEd particularly in its curriculum and teaching stand discussed this and we decided that we needed to allot 1 day per week when student and teachers will do nothing but catch up with what students need to master. Oho. Sa ato pa magtinabangay yun ang mga maestra ni maniguro yun. This is our strategy to catch up as part of our learning recovery program because even as we have done all we can in the past, we could not improve the performance of our learners. Sa ato pa kining ilang bag-o karong gi-implementar nga catch up program para sa non-readers o slow readers gitun-an gini pag-ayo kay ilang nakita nga maura kuno ni paagi nga ma-improve ang performance sa mga kabataan. Ug unya matud pa dire. We have all the data and the opinion of international experts. They all indicate that the quality of our education is not good and we need to start helping our kids learn how to read. Ay, pasayloa nga naputol na sabta. Naunsa na ba ninyo? Kinilagay akong smoker's cup. Nahala, mo padayon ta. Sa naktod, maingon nato nga ang kini nga programa sa DepEd nga gipatiugdaan. Aduna na sila daghan nga mga data. Duna gani kuno opinion sa mga international expert nga nagpakita nga ang quality sa atong education system dinhi sa Pilipinas is not good and we need to start helping our kids learn how to read. Sa ato pa ang sistema nga atong gigamit murag wa matukma sa panginahanglan sa atong mga estudyante. Mao nga matud pa sa mga international expert nga maoy gibasihan niini maingon nato nga ang quality sa atong education dinhi sa Pilipinas dili maayo. Mao manggali nga ako ning gihisgutan dinhi nining atong tulumanon karong buntaga. Kay nalipay kayo ta niining laka nga gihimo sa atong Secretary of Education. Kay daghana ang mga kaigsuuna nato nga nag-ingon nga naunsa na ba kuno nga human sa COVID ni kalit man lang kuno og dive ang kalidad sa atong educational system. Ni kalit man lang kuno og tiurok ang kalidad sa atong mga graduate kuno. Ang atong mga estudyante kuno
Di naman gani ka antigo kuno hapit mo basa. Pastilan to no. Mao man gani nga para nako ako gidayon ning gisgutan kay manghinaot ko nga kining programa karon nga gipasiugdahan sa DepEd dako kayo nig matabang para pag-improve sa kalidad sa atong educational system sa nasod. Umo niya, uy, ni ay text nga akong dadawat gikan ni Mr. Bilyo. Uy, samtang maaari na. Salamat kayong Mr. Bilyo nga bisan mao ka pa ni ang akong pagsugod pag-report din sa programa tungod lagi kay ni bakasyon mata. Nalipay sab ko nga nakasunod ka sa gihapon karon din hining atong gisgutan nga issue karong buntaga. Ug niya ang iyang gitext. Good morning Mr. Pipito o ang imong mga kauban diha sa istasyon. Si Hitler, maayo na nga Hitler kuno kay buutan. Buutan rin nga Hitler. Oy. Dili ni mabaak. Kaya na ay Hitler sa among silingan, mabaak. Pero Batong pa din ni Mr. Bilyo. Good morning, bitaw, no? Ini iyang text. Good morning ninyo, Mr. Pipito, o ni Hitler, o sa uban nga kauban sa istasyon. Matun pa niya dire. Usually, matun pa dire ni iyang text. Usually, ang critical thinking mangita na kana sa opinion sa bata nga nagbasa ug mutubag na sa mga pangutana sama sa how, why, in your opinion, dili lang sa who, what, and where. Sa ato pa, ang bata makasabot yun sa iyang gibasa ug bahin sa unsa ang iyang gibasa ug makahatag na sa iyang opinion bahin sa iyang gibasa. Salamat kayo, Mr. Bilyo. Tinuod, no? Mr. Bilyo, salamat kayo. Ining imong text dire, no? Tinauray kanang imong giingon nga balikon ko ra gud ni kay aron yun ni masabtan sa mga naminaw kanato karong buntaga din hining atong tulumanon. Matod pa dire. Use ni Mr. Bilyo sa human sa iyang greeting pangumusta namo din ni Kuan Hitler o sa mga kauban sa istasyon. Usually, ang critical thinking mangita na kana sa opinion sa bata nga nagbasa ug mutubag na sa mga pangutana. Sa ato pa, na inigbasa sa bata, kuan na, mag-inyon ta, gumikan sa kanang gitawag og critical thinking, mangita na kana sa una-una sa bata sa nga nagbasa ug mutubag na sa pangutana sa mga how, why, in your opinion, dili lang sa who, what, and where. Sa ato pa, ang bata nakasabot gayon sa iyang gibasa ug bahin sa unsa ang iyang gibasa ug makahatag na sa iyang opinion bahin sa iyang gibasa. Salamat kayo, Mr. Thank you kayo, Mr. Bilyo. Ay, mao mambitaw nga kibisis maingon nga ayaw lang usap pag programa tungod na ining nagsigi-sige naman sa pero more magimingaw ko sige gihapon. Sige gitat program. Mao nga okay. Mr. Bilyo, thank you kayo sa imong gipadangat na text dire. Og tinuod, kung ang bata nakasabot sa iyang gibasa, makatubag na doon, aw di ay, nganong man, mao di ay, mao na. Nahala, salamat kayo sa inyong Mr. Bilyo, mag-react nining atong gihisgutan karong buntaga. Giunsa mao na gina. How
giunsa mauna nga para nako importante kaayo nga dunay reaksyon gyud gikan sa atong mga tigpaminaw sa mga isyu nga atong hisgutan dinhi sa atong programa. Okay, karon mupunit ako sa ka-isyu. Pero mubo naman ang kunong aura. Pero igo pa tingali. Niadtong Biyernes, Nobyembre 24, si Justice Secretary Remulla nangutana na si nangayo na siya clarification gikan sa Malacañang kung ang atong nasod gusto bang gusto bang mujuin pagbalik sa International Criminal Court. Kaya mahinumduman sa panahong ni Presidente kanhi Presidente Digong Duterte, Rodrigo Duterte, tungod lagi ni adtong drug war nato sa drug war sa administrasyon ni Presidente Digong Duterte. Ug unya sa mga kalihukan nga dunay mga gipadangat nga ang mga plano nga investigasyon nga himuon sa ICC, sa International Criminal Court. Giingon nga mao toy rason nga gikuha ag base sa ni Presidente Duterte nga nibuwag ta sa ICC, sa International Criminal Court. Ugani maingon nato nga daghan ang mga diverse opinion. Daghay opinion nga nganong nga magsalig man ta kuno sa ICC. Nganong maminaw man ta sa ICC nga usa man ta ang atong mga hukmanan, ang atong justice system sa nasod naglihok man, nagpangsyon man. Usa may katarungan. Nganong mag-asalig man ta kuno ni atong international sa International Criminal Court nga ni amay atong kaugalingong mga hukmanan sa nasod. Mao nga ang uban sad maingon nga importante daghan sa mga rason nga uban nga dili gyud maayo kuno nga mubuwag ta sa International Criminal Court. Saratong nga pagkasulti no murag wa pa ta bisan si Presidente Bongbong Marcos Jr. doon na pa say medyo wa pasad makadesider ug unsa gi maayo nga laka nga buhaton. Kay nakabati man ta una nga miingon siya nga wa nay rason nga maminaw pa ta sa unsay opinion sa International Criminal Court tungod kay naglihok man ang atong justice system sa nasod. Pero niining bag-o murag may gawas nga iya nang gitun-an murag doon na tinguha ang presidente nga tun-an kung mubalik bata pag-join sa International Criminal Court. Mao manggali nga si Justice Secretary Crispin Remulla nangayo og clarification gikan sa Malacañang. Nga gani si giingon diri nga si Remulla makig-meeting ni Executive Secretary Lucas Bersamin nakig-meeting ni atong miaging adlaw ug unya ambot og unsay resultado ni atong ilang meeting ug unsa bay nakuha og unsa bay kining linugdangan o kining resultado sa ilang meeting. Mitambag ba si Bersamin nga mojuin ta pagbalik o unsa ba? Wa pa may klaro nga reaksyon nga atong debate. O gani ni ay mga opinion nga ato din ipalanog ug unya naara ikaw nga naminaw karon din hining atong tuluanon ug unsa say imong opinion ug una-una.
Kay matod pa diri ni kini opinion ni Vice President si Vice President o Education Secretary Sara Duterte ni adtong Huwebes misulti sa mga magbabalaod sa paghunong na kuno, pag-insulto o belittle sa country's justice system amid kuno ni ining supposed sudden unannounced meeting being convened in the House of Representatives in connection with the possibility of cooperating with ICC investigation on alleged crime against on alleged crime against humanity supposedly committed during the presidency of her father Rodrigo Duterte. Sa ato pa na di pabati na si Vice President Sara Duterte nga mura kuno pag-insulto ug unya insulto unya mura gigamayan sa justice system sa atong nasod nga ug unya matud pa ni Vice President Sara Duterte to allow ICC prosecutors to investigate alleged crime that are now under the exclusive jurisdiction of our prosecutors and our court is not only patently unconstitutional but effectively belittles and degrades our legal institution. The younger Duterte said in a press statement. Sa ato pa, matod pa ni Vice President Sara Duterte, o tugutan kuno ang ICC kung ang International Criminal Court prosecutors nga mo investigar sa alleged crimes that nga are now under the exclusive jurisdiction of our prosecutors and our court is not only patently unconstitutional but effectively belittles and degrades our legal institution. Di matud pa ni Vice President Duterte. Murag gibilittle ugunya ay ugunya matud pa diri we are done talking with ICC like what we have been saying from the beginning that we will not cooperate with them in any way, shape, or form, Duterte quoted Marcos as saying. Given this clear standpoint, we urge the House to respect the position of the President, who is the chief architect of our foreign policy. The President has likewise affirmed his opinion is based on the fact that ICC ceased to have jurisdiction over the Philippines upon the effectivity of our withdrawal from the Rome Statute on March 17, 2019. Matod pa ni Vice President Duterte. Let us stop insulting og dili nato pagkaawawan ang atong mga husgado by showing to the world that we believe that only the foreigners have ability to give our own country fairness and justice. Duterte said in Filipino. Ato na kunong matog na ato nang hunungon ang pag-insulto o pagpakauwaw sa atong mga hukmanan nga nagpakita sa kalibutan nga kita nagtuo nga ang mga langyaw ra kuno may abilidad nga muhatag og fairness and justice sa atong nasod. Matod pa ni Duterte. So, iya na. O niya, may pahayag sa bintahon si Speaker Romualdez. Speaker Martin Romualdez yesterday belied speculation that the House of Representatives is giving priority to resolution seeking the cooperation of government with the ICC probe on the war on drugs campaign at the Duterte administration, of the Duterte administration. According to Romualdez, it was only the sense of the House of Representatives and had nothing to do with it, and he had nothing to do with it.
mula na nahuna-hunaan kuno sa pipila ka mga membro sa Kongreso. Pero wa kuno in town siya. Wa siya kalabutan. Yana, matod pa ni Romualdo. Sa laktod nga pagkasulti, mga kaigsuunan, ang bot, unsa gyud kahay resultado na ini, unsay mahitabo, niining atong kung niining unsa ang final nga baruganan sa atong nasyon. Mubalik ba ta sa pag-ipon, pag-join sa ICC o magpabilin ta nga dili gyud mamembro kung magpasakop sa International Criminal Court. Kana mo atong paaboton kay ang unsa nga mga dakang diha kay ang uban doon na sa mga opinion nga kung ugaling mahabalik man kita pag-join sa ICC dan di dato mapugngan nga muhimuan gyud og dugang ang ICC mohimo gyud investigasyon ni adtong mga war on drug mga patay nga nahitabo hasta pa sa Davao sa panahon ni kanhi Mayor Rodrigo Duterte og tingali maapil pa ang administrasyon ni Mayor Sara Duterte dito sa Siyapay Mayor. Sa laktong nga pagkasulti, kana mo gikabalakan sa uban. Labi na gyud sa mga supporter sa mga Duterte. Nga tingali mao kini gikuha ag base nga ang mahitabuon niya mauna na full scale investigation na niya o labi na pagkakaroon nga medyo nakapiyansa na si Laila de Lima o niya doon na rabasag siya yung mga supporter na gikan sa international criminal justice system. Doon na siya yung mga supporter gikan sa International Criminal Court nga medyo nagtinguha siya nga medyo matagaan sa panahon si kanhi Senador de Lima nga in town inyong mapatubag katong angayang manubag sa mga gipasangin nga kaniya nga ugani pagkakaroon anaa pila na duha na ka klaro nga kaso nga gipasaka nga na-acquitted siya usan na lang gipaabot ug kana siya makapiyan sa pagkakaroon mao nga siya nakagawa. Manghinaot lang ta nga kining tanan nga mga nanghitabo sa atong nasod karon makahatag o mahatagan ta og klarong sitwasyon labi na gyud niining mahitungod sa International Criminal Court kung moipon pa bata pagbalik o magpabilin bata nga mubuwag ang sa hatulog sa magtakna ni mo gyapong istasyon kining inyong higala Chuchi Pipito uban sa akong partner si Hitler maingon kami hinaot nga si Bataba magauban kanato kanunay. Good morning